अच्छा बंधुगण आज यही शुभ दिवस रे आम गोटे महत् कार्य करने जाऊे आमर कृषि महाविद्यालय अध्यक्ष तथा तांकर छात्र छात्री वृंद तांकर अन्यान्य वैज्ञानिक वृंद चाषी वृंद दामोदरपुर गाँव आमर विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी वृंद समस्ते आज ये एकाठी होचे तार उद्देश्य होची जे आमे बिहन बुणीवा पूर्व ताकू विशोधन करवा तेणु विशोधन करवा पद्धति बहुत पुरातन हेले भी एपर्यंत गाँव रे भी बहुत लोक तांकर ड्रम द्वारा बिहन विशोधन करवा किंबा प्रत्येक फसल रे रोग रु मुक्त पाइबा पाई बा पछरे जो अधिक पैसा आमे खर्च करूचे ताकू कम पैसा रे आमे बिहन को ठीक से रखिकी जदि आमे फसल उत्पादन करवा ताले भविष्य रे फसल जते जमी रे थिबो सेते रोग समस्या बहुत गुण रे कमी जीवो एकथा एपर्यंत सचेतनता चाषी मान पाखे पहुँची ना तेणु वर्तमान दामोदरपुर गाँ भवानीपाटना पाखे होते भी एपर्यंत सीड ड्रम भी पाखे ना तेणु समस्त अनुरोध कराऊँगी जो बिहन विशोधन ड्रम आम आनीचु ताकू बहुत कम पैसा मिलूँ ताकू से माने खरीद करंतु किणंतु एवं अति सहज उपाय आम जो माठिया आज संग्रह करचु से माठिया भी आपनकर 5 टका देले गोटे माठिया मिलिबो से माठिया द्वारा भी बिहन विशोधन अति सहज रे हे परिबो। आज आमर माँ माने अछंती कृषक भाई माने अछंती समस्त अछंती आज देखंतु बहुत चाषी मानकर बिहन एठी आसी जमा हिची तेणु गोटे केजी बिहन प्रति 3 ग्राम औषध सुखिला रे गुलेकी ताको आमे जदि साइतिक रखिबा ताले बिहन बुणीमा पूर्व निश्चित भाव में विशोधन करी बुणीबा ये प्रकार प्रतिश्रुति आमे पाइबा दरकार जे निश्चित भाव में बिहन विशोधन करबा एवं बुणीबा पूर्व कौन बिहन बिना विशोधन रे बुणीबा नाही तेणु एई भली कथा चाषी मानकू मेसेज दिया जाउची एई मेसेज समस्ते मानी बा दरकार हमर रोग एवं पछरे जो पैसा आमे अधिक खर्च करूचे तार मुख्य कारण हला आमे बिहन विशोधन करूना कौन बुझ भाई मैंने तेणु बिहन विशोधन केते उपकारी जी बिहन विशोधन करिछि से जानिछि तेणु बिहन विशोधन करबा पाई बहुत कम पैसा खर्च हुए आपण जोटी 5 टका खर्च करिवे सेठी 50 टका रे से बिहन विशोधन खर्च हबो तेणु एते कम खर्च रे जदि आमे भविष्य रे फसल रे लागिबा रोग को प्रतिरोध करि परिबा ताले निश्चित भाव में आमे संकल्पबद्ध हवा जे आज बिहन विशोधन करवा एवं बुणिया पूर्व विशोधित बिहन बुणिया ये हूँ आमर मेसेज तेणु समस्ते ये बाणी की आपण निश्चित भाव में पालन करेंगे दामोदरपुर गाँव चाषी भाई माने माँ माने एठी अछंती माँ मानकर रोल बा तांकर ए सब कार्य गाँव रे घरे से माने ही करंती पुरुष लोक माने करंती नाही तेणु माँ मानक बेसी मु अनुरोध करूची आपनकर जेते जमी की बिहन जाउची निश्चित भाव में विशोधन करिकी आपण बुणिया को देबे तेणु आपनकर स्वामी जाऊ कि आपनकर पुओ जाऊ कि किए हेले जाऊ आपण बुणिया को ताको पचारिबे बिहन विशोधन हेइछि ना नाही जदि हेइनी ताले बिहन विशोधन कर जदि हेइ जाइछि ताले ताको सावधान रख एवं बिहन विशोधन हला परे ताको बुण तेणु एई भलिया सब निश्चित भाव में जो जिनस करिया पड़िबो से जिनस आमे करिया जाउछु आ बेसी धन्यवाद दउछि कॉलेजर छात्र छात्री अध्यक्ष महोदय एगुड़ा सब ऑर्गेनाइज करछंती तेणु तांकर साहाय्य रे आमे ये छोट छोट जिनिस शिखई दउछि चाषी मान को येटा जिनिस छोट हेले भी यार कार्य बहुत महत्व एवं बड़ तेणु एटा निश्चित भाव में करिवे अन्य कार्यक्रम आमर जो डी वार्मिंग बा तांकर पोकर जो कीट मारण करवा छेली मेंढा गाई गोरु बलद से सब कार्य भी कराई परिमल व्यवस्था योजना कराई तेणु विभिन्न प्रकार बहुमुखी कार्य उपरे 7 दिन प्रोग्राम रही सरिबा जाऊँगी तेणु मु समस्त को धन्यवाद दूची जो एनएसएस कैंप कॉलेज तरफ ये आमर छात्र छात्री माने बहुत आग्रह रे सकाळु आसिकी से माने निजर समय देकी से माने गाँ लोक साहाय्य करछंती गाँ लोक दामोदरपुर गाँ लोक माने चाषी भाई माने आकु मध्य समस्ते सहयोग करछंती तेणु समस्त को धन्यवाद एवं नमस्कार एवं आज आमे एठी वर्तमान आपन को देखैबू केमती बिहन विशोधन हबो
ଜଣେ ମା ଆସିଛନ୍ତି ଯାଅ ମା ଭିତରକୁ ତାଙ୍କୁ ବତାଯିବ ସେ ନିଜେ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ବସ ପିଲାମାନେ ଶିଖାଉ ଟିକେ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଦେବଦତ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କର ଘରେ ପୁତ୍ର ଟିକେ ପୁଅ ପିଲା ସାହାଯ୍ୟ କର ମାସ୍କ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପଛ ପଛ ବାସ୍ ହଁ ନାଇଁ ଉଲ୍ଟା ହେଲା ନାକ ଉଲ୍ଟା ହେଲା ନାକ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହଁ ଏଟା ତାକୁ ମାନେ କର ବାସ୍ ପଏଣ୍ଟରଟା ବୁଲିଗଲା ବାସ୍ 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 ନାକର ଠିକ ସେ ହାତରେ ରଖ ହାତରେ ନାକର ଠିକ ସେ ରଖ ଦେଖ ଇଆଡେ ଆସ ଇଆଡେ ଆସ ଆସ ମା ପଛପଟେ ମାନେ ଦେଖିଲେ କଣ ତିନିଟା ଆଗପଟେ ଅଛି। ଆସ ଆଉ ଅଛି କି ଯନ୍ତ୍ର ଏ ଯୋଉ ଗ୍ଲୋବ ଆମର ଝିଅ ମାନେ ଜଣେ କର ଆଉ ଜଣେ ମା ବି ଧର ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜଣେ ଧର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଧର ଆଉ ଗୋଟେ ମା ବି ଆଉ ଜଣେ ମା ଆସ ଆଉ ଜଣେ ମା ଆସ ମା ତିନିଟା ମାଉସୀ ମାଉସୀ ତମେ ଆସ ଆସ ଏଇ ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ ମାଉସୀ ଆସ ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ଆସ ହଁ ଆସ ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜଣେ ଧର ଟିକେ ଦୂର ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ सर्कलଟା ବେଶୀ କର ଟିକେ सर्कलଟା ବେଶୀ କର ଟିକେ ସର୍କଲଟା ବଢେଇ ଦିଅ ଆଗ ମଞ୍ଜି ଭର ଟିକେ ବଡ ସ୍ପେସଟା ଟିକେ ବଡ ଟିକେ ବଢେଇ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଚାଲ ତଳକୁ ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଆସ ଆପଣ ସେଟା ଆଗରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏଟା ଖୋଲ ବସ୍ତାଟା ଖୋଲ ବାବୁ କେତେ ନବ ସେ ଜେସିଲଟା ପ୍ଲେନ୍ କରିବ ହୁଁ 5 ଗ୍ରାମ ହଉଛି ବେଶୀ ନାହିଁ ପ୍ଲେନ୍ କର এটা କେତେ ଗ୍ରାମ 5 ଗ୍ରାମ ହବ ঠিক আছে পকা এটা 5 গ্রাম সিগরেট ହେଲେ প্রথমে 2 কেজি ভিতরে পুরা 2 কেজি ଗୋଟେ ଅନୁମାନ নে এটা বাহার করে ভিতরে পুরা জনে ধর এটা ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଦେବି ଫିମ୍ପି ରୋଗ ଫଙ୍ଗାଲ ଡିଜିଜ ଗୋଟେ ନା କୋନ ଲିଫ୍ ରଷ୍ଟ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଲିଭ୍ ରସ୍ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଆପଣ ସେଟା ଗୋଟେ ମାକୁ ଦିଅ ମା ଜଣେ ଆସ ତମେ ଆଉ ଜଣେ ଆସ ମା ନିଜେ ଆସ ତମର ଧର ଔଷଧ ଧର ହଁ ନିଜେ ପକାଅ ঠিক আছে এটা মঝিরে ভিড় ଡବଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଡବଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଡବଲ ବନ୍ଧ ପୁରା ବନ୍ଧ ଆରେ ବାବୁ ଇଆଡେ ଆସ ଦେଖ ଇଆଡେ ଆସ ସିଆଡେ ଦୂରରେ ରହିଲେ କଣ ହବ ହେଲା ଆରେ ତମ ଗାଁକୁ ଦେଖେଇ ହଉଛି ତମେ ସିଆଡେ ଅନେଇଛ ତମ ଯୁବକ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କଥା ନା ଇଆଡେ ଆସ ପାଖକୁ ଆସ ঠিক আছে ତା ମୁହଁରେ ହାତ ଏ ଦିଅ ପୁଅ ପିଲାଟା ଲାଜ କରିକି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଇଆଡେ ପଚାରିଲେ ବାସ୍ ଏମିତି ଦିଅ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ঠিক আছে ଟିକେ রেকর্ডিং করো ঠিক আছে ନାଇଁ ଏମିତି ପୁରା পুরা ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଞ୍ଚଳ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏମିତି ଉଲ୍ଟା ପଲ୍ଟା ପୁରା ନା ନା ଏମିତି ପୁରା ବୁଲେର ଏମିତି পুরা ভালসে মিশাইব ଆଉ ଦିଅ ଏମିତି ନା ଯେମିତି ନା ତଳ ପର ଦିଅ বাস ତାପରେ ତଳ ପର ଟର୍ନିଂ କର ହଁ ଏଇଟା ପ୍ରେସର ଟିକେ ହେଲେ ମିଶି ଯିବ ପୁରା ନା ତାର ମଞ୍ଜିର ଚୋପା ଉପରେ ପୁରା ମିଶିବାର ଅଛି ଠିକ ଅଛି ସେ ସାର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଦେଖେଇ ଦେବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଶିଲା କି ନାହିଁ ହେଲା ट्रीटेड अनट्रीटेड दिले साइड बाय साइड रखो ना ना ट्रीटेड अनट्रीटेड ଭଲ ଭଲ ରଖ ହଁ। ସେ ବ୍ୟାଗ କାଇଁ ବ୍ୟାଗ अनट्रीटेड साइड କାଢି ଦିଅ ତାକୁ ଖୋଲ ଜରି ରଖ କାଇଁ ଆଜ୍ଞା